tabernacle starts with Exodus 25:2. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றியதான ஒரு வெளிப்படுத்தல் யாத்ராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் முதல் ஆரம்பமாகிறது. ప్రత్యక్షపు గుడారమును గూర్చినటువంటి ప్రకటన నిర్గమకాండము 25వ అధ్యాయము 2వ వాక్యము నుండి ఆరంభమగుచున్నది. 2ஆம் வசனம் 2వ వాక్యము. மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் எனக்கு காணிக்கையை வாங்குவீர்களாக. మనపూర్వకంగా అర్పించు ప్రతి మనుషుని యొద్ద మీరు దాన్ని తీసుకొనవలెను. So whatever we do, our body, soul and spirit should be involved in it. ஆகையால் நாம் என்ன செய்தாலும் நம்முடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் எல்லாமே அதில் ஈடுபட்டதாய் காணப்பட வேண்டும். కావున మనం ఏం చేసినప్పటికీ దాని యందు మన ప్రాణము, ఆత్మ, శరీరము ఇమిడి ఉండవలెను. Every man that giveth, giving is by hands through our body. கொடுக்கிறதான ஒவ்வொரு மனுஷனும் கொடுப்பது என்பது நம்முடைய கைகளின் மூலமாக, நம்முடைய சரீரத்தின் மூலமாக ஏற்படுகிறது. అర్పించు ప్రతి మనుషుడనగా అది మన శరీరం ద్వారా మనం ఇచ్చుటై ఉన్నది. Willingly shows our mind, our will. மனப்பூர்வமாய் என்று சொல்வது நம்முடைய மனது, நம்முடைய சித்தத்தை காண்பிக்கிறது. మనపూర్వకంగా అని చెప్పినప్పుడు మన మనస్సు లేక చిత్తమై ఉన్నది. With his heart shows our heart or our soul. உற்சாகமாய் இருதயத்திலிருந்து கொடுப்பவன் என்பது நம்முடைய இருதயம் அல்லது ஆத்துமாவை காண்பிக்கிறது. మనం దాని హృదయపూర్వకంగా అర్పించినటువంటిది మన హృదయము లేక ప్రాణం నది సూచించున్నది. So here the Lord asked people to bring so many items as an offering to build the ark. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டும்படியாக தேவன் தம்முடைய ஜனங்களிடத்தில் அநேக விதமான பொருட்களை கொண்டு வரும்படியாக கூறினார். ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క నిర్మాణం కొరకు దేవుడు జనుల యొద్ద అనేకమైన వస్తువులను తెమ్మని చెప్పి ఉన్నాడు. So please always remember, whenever I take study, tabernacle means character of Christ. எப்பொழுதும் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றி நான் வேத பாடம் கொடுக்கும் போது அது கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவத்தை சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். కావున ప్రత్యక్ష గుడారమును గురించి నేను వేద పఠనం ఇచ్చినప్పుడల్లా ఈ ప్రత్యక్ష గుడారము క్రీస్తు యొక్క స్వభావమునకు పోల్చి ఇచ్చుచున్నానని జ్ఞాపకం అందించుకొనుడి. Because tabernacle itself has got different aspects of studies. ஏனென்றால் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றி நாம் படிக்கும்போது வெவ்வேறு கோணத்திலிருந்து அதை குறித்து நாம் படிக்கலாம். కావున ప్రత్యక్ష గుడారం గురించి మనం నేర్చుకున్నప్పుడు అనేక రీతుల్లో దాని గురించి మన వేద పఠనం ఇవ్వవచ్చును. So building the tabernacle means building the character of Christ in us. ஆகவே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டுவது என்றால் கிறிஸ்துவினுடைய சுபாவத்தை நமக்குள் கட்டி எழுப்புவதாகும். కావున ప్రత్యక్ష గుడారంను నిర్మించటం అని చెప్పినప్పుడు క్రీస్తు యొక్క స్వభావము మన జీవితంలో కట్టుకొనుటయున్నది. So according to this verse, how can the character of Christ come in us? ஆகையால் இந்த வசனத்தின் பிரகாரமாக கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவம் எப்படி நமக்குள் வர முடியும்? ఈ యొక్క వాక్యమును బట్టి క్రీస్తు యొక్క స్వభావము మనలోనికి ఎలాగున వచ్చును? Whatever we do, whatever we give, it should be done with spirit, soul and body. நாம் என்ன செய்தாலும், நாம் என்ன கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் நம்முடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்துடன் செய்யப்பட வேண்டும். మనము ఏమి చేసినను, ఏమి అర్పించి ఇచ్చినను ప్రాణాత్మ శరీరములతో కూడా మనం చేయవలెను. Suppose today your duty is washing the clothes. உதாரணமாக இன்று உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற கடமை துணிகளை துவைப்பதாகும் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ఉదాహరణగా నేడు మీకు ఇవ్వబడినటువంటి పని బట్టలు ఉతుకుటై ఉన్నది. Your body may be doing it. உங்களுடைய சரீரம் ஒருவேளை அந்த வேலையை செய்யலாம். మీ శరీరం ఒకవేళ ఇక పని చేయవచ్చును. Your heart has no desire to do that. ஆனால் உங்களுடைய இருதயத்திலேயோ அந்த வேலையை செய்யக்கூடியதான ஒரு வாஞ்சை இல்லை. అయితే హృదయమందు ఆ పనిని చేయనటువంటి ఒక కోరిక లేదు. Your mind is not willing to do it. உங்களுடைய மனதும் கூட அதை செய்யக்கூடியதான அளவுக்கு ஒரு உற்சாக மனதில்லாமல் காணப்படுகிறது. మనసునందు కూడా మీరు దాన్ని చేయవలని చెప్పినటువంటి ఒక ఉత్సాహం లేదు. However you are doing that work, ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த வேலையை செய்யத்தான் செய்கிறீர்கள். ఎలాగో మీరు ఆ పని చేయుచున్నారు. because it is forced on you. ஏனென்றால் அது உங்கள் மேல் வற்புறுத்தி கொடுக்கப்படுகிறது. ఎందుకనగా బలవంతంగా మీకు ఆ పని ఇవ్వబడి ఉన్నది. So if you do that work like that, your character will never be changed. ஆகையால் இவ்விதமாக நீங்கள் இந்த வேலையை செய்வீர்கள் என்றால் உங்களுடைய சுபாவம் மாற்றப்படவே முடியாது. కావున ఈలాగున మీరు పని చేసినట్లయితే మీ స్వభావము మార్చబడలేదు. You may be doing the work, obeying the elders.
ஒருவேளை நீங்கள் உங்களுடைய பெரியவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாய் அந்த வேலையை செய்யலாம். ఒకవేళ మీ పైనున్న పెద్దవారికి లోబడి మీరు పని చేయవచ్చును. You are going to visit or going to places obeying the elders. நீங்கள் வீடுகளை சந்திக்க செல்வதோ மற்ற இடங்களுக்கு செல்வதோ எல்லாம் உங்கள் மேல் இருக்கிறதான பெரியவர்களுக்கு கீழ்ப்படிவதின் மூலமாய் இருக்கலாம். ఇండ్లను దర్శించుటకో మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినను పైవారికి మీరు లోబడి వెళ్ళవచ్చును. But if your mind and heart are not there, only the body is doing that work, then the tabernacle cannot be built. Character of Christ cannot be built. ஆனால் நீங்கள் செய்கிறதான அந்த வேலையிலே உங்களுடைய மனதும் இருதயமும் சம்பந்தப்படாமல் உங்களுடைய சரீரம் மாத்திரம் அதை செய்யும் என்றால் அப்பொழுது ஆசரிப்பு கூடாரம் கட்டப்பட முடியாது. அதாவது கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவம் உங்களுக்குள் கட்டப்பட முடியாது. కావున మీరు చేయించినటువంటి పనిలో మీకు మనస్సు మీకు హృదయము లేకుండా ఊరకే శరీరంతో చేసినట్లయితే ప్రత్యక్షపు గుడారము నిర్మించబడలేదు, మీ స్వభావము కట్టబడలేదు. We read 3 types of cross in the Bible. வேதாகமத்தில் 3 விதமான சிலுவைகளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். వాక్యమందు 3 విధమైన సిలువలను గురించి మనం చదవగలము. So 3 types of sufferings. அப்படி என்றால் 3 விதமான பாடுகள் என்று அர்த்தம். అదేమనగా 3 విధమైనటువంటి శ్రమలు. The thief carried the cross. கள்ளன் சிலுவையை சுமந்து சென்றான். దొంగ సిలువను మోసి ఉన్నాడు. Why he carried the cross? அவன் ஏன் சிலுவையை சுமந்தான்? ఆ దొంగ ఎందుకు సిలువను మోసెను? Because of his own sin. தன்னுடைய சொந்த பாவத்தினாலேயே அவன் சிலுவையை சுமந்தான். తాను చేసిన సొంత పాపములను బట్టి సిలువను మోసెను. So some people's sufferings is like the thief's cross. ஆகையால் சிலர் ஜனங்களுடைய பாடுகள் என்பது அந்த கள்ளனுடைய சிலுவையை போல்தான். కావున కొందరి యొక్క శ్రమలు దొంగ మోసినటువంటి సిలువ వంటివి. They are suffering because of their own sin, foolishness. தங்களுடைய சொந்த பாவத்து நிமித்தமாக தங்களுடைய மதிக்கீட்டு நிமித்தமாக தாங்களே தங்கள் சிலுவையை சுமக்கிறார்கள். తమ యొక్క సొంత పాపమును బట్టి బుద్ధిహీనతను బట్టి సిలువను మోయిచున్నారు. கள்ளனுடைய சிலுவை தேவனுக்கு எந்த விதமான மகிமையையும் கொண்டு வரவில்லை. దొంగ యొక్క సిలువ దేవునికి ఏ మహిమను తీసుకొని రాలేదు. When you get sufferings because of your own sin, that sufferings do not bring glory to God. நீங்கள் செய்கிறதான அந்த பாவத்து நிமித்தமாக நீங்கள் பாடுகளை அனுபவிக்கும் போது அந்த பாடுகளின் நிமித்தமாக தேவனுக்கு எந்த விதமான மகிமையும் உண்டாவதில்லை. మీరు చేయించినటువంటి పాపములను బట్టి శ్రమను అనుభవించినప్పుడు దానిని బట్టి దేవునికి ఏ మహిమ రాదు. Then we read about Simon the Cyrenean's cross. அதன் பின்பு சிரேனே ஊரானாகிய சீமோனுடைய சிலுவையை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். దాని పిదప మనము కురేనీయుడైన సీమోను యొక్క సిలువను గురించి మనం చదవగలము. We read in the Bible he was compelled to carry the cross. அவன் அந்த சிலுவையை சுமக்கும்படியாக வற்புறுத்தப்பட்டான் என்று நாம் வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம். ఈ కురేనీయుడైన సీమోను తన సిలువను మోయటకు బలవంతం చేయబడి ఉన్నాడు. He may not have done it willingly or joyfully. அவன் ஒருவேளை அதை மனப்பூர்வமாயோ சந்தோஷமாயோ செய்திருக்க மாட்டான். ఒకవేళ అతడు మనపూర్వకంగానో సంతోషంగానో చేయకపోవచ్చును. ஆனால் இந்த சிலுவை சுமக்கும்படியாக இந்த சிலுவை அவன் மேல் வற்புறுத்தப்பட்டது. అయితే సిలువను మోయటకు అది బలవంతం చేయబడెను. Some people's sufferings like Simon the Cyrenean's cross. சில ஜனங்களுடைய பாடுகள் சிரேனே ஊரானாகிய சீமோனுடைய சிலுவையை போல்தான் காணப்படுகிறது. కావున కొందరి యొక్క శ్రమలు కురేనీయుడైన సీమోను వంటి సిలువ వంటివై ఉన్నవి. They don't like that suffering. அவர்களுக்கு அந்த பாடுகள் சற்றும் விருப்பமே இல்லை. వారికి ఆ శ్రమలు కొంచెం కూడా ఇష్టం లేదు. It is true the suffering came not because they did any sin. அவர்கள் ஏதோ பாவம் செய்து விட்டார்கள் என்பதனால் வந்த பாடுகள் அல்ல. అవి వారు చేసినటువంటి పాపం ద్వారా వచ్చినటువంటి సిలువ కాదు. But when the sufferings come they murmur and complain. ஆனால் பாடுகள் வரும்போது அவர்கள் முறுமுறுத்து முறையிடுகிறார்கள். అయితే శ్రమలు వచ్చినప్పుడు వారు సణుగుచు ఫిర్యాదు చేయుచున్నారు. Simon's cross did not bring any glory to God. சீமோனுடைய சிலுவையும் கூட தேவனுக்கு எந்த மகிமையையும் வருவிக்கவில்லை. సీమోను యొక్క సిలువ కూడా దేవునికి ఏ మహిమను తీసుకొని రాలేదు. Then there is another cross. Which is that cross? அதன் பின்பு இன்னும் ஒரு சிலுவை உண்டு. அது எந்த சிலுவை? మరొక సిలువ కలదు. ఆ సిలువ ఏమి? The cross of Jesus. இயேசுவினுடைய சிலுவை. యేసు యొక్క సిలువ. For the joy that was set before him, he endured the cross. தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவர் சிலுவையை சகித்தார். తన ఎదుట ఉంచబడినటువంటి ఆనందం కొరకై సిలువను సహించెను. He was not carrying the cross of the thief, not because of his sin the sufferings came.
அவர் கள்ளனுடைய சிலுவையை சுமக்கவில்லை, தாம் செய்த பாவத்து நிமித்தமாக அவருக்கு இந்த சிலுவை கொடுக்கப்படவில்லை. దొంగ యొక్క సిలువను ఆయన మోయలేదు, తాను చేసినటువంటి పాపం బట్టి సిలువను ఆయన మోయలేదు. He was not carrying the cross of Simon. It was not forced on him. அவர் சீமோனுடைய சிலுவையையும் கூட சுமக்கவில்லை, சிலுவை அவர் மேல் வற்புறுத்தப்படவும் இல்லை. సీమోను యొక్క సిలువ కూడా ఆయన మోయలేదు, అందువలే సిలువ బలవంతం చేసి పెట్టబడలేదు. But cross of Jesus, suffering in the will of God joyfully. ஆனால் இயேசுவினுடைய சிலுவை என்பது தேவ சித்தத்திற்குள்ளே சந்தோஷமாய் பாடுகளை அனுபவிப்பதாகும். ఆయనను యేసు యొక్క సిలువ అనగా దేవుని చిత్తం యొక్క మధ్యలో సంతోషముగా అనుభవించటైనది. When we suffer according to the will of God, it will be glory for us. It will be glory for millions of others. நாம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாடுகளை சகிக்கும் போது அது நமக்கு மகிமையாக மாறும், இன்னும் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கும் அது மகிமையாக மாறும். కావున దేవుని చిత్త ప్రకారముగా మనము శ్రమ అనుభవించినప్పుడు అది దేవునికి మహిమగాను కోట్ల కొలది జనులకు మహిమగాను మారును. So when we carry the cross, we must do it with our body, soul and spirit. ஆகவே நாம் சிலுவையை சுமக்கும் போது அதை நம்முடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தோடு நாம் சுமக்க வேண்டும். కావున మనము సిలువను మోయినప్పుడు ప్రాణ ఆత్మ శరీరములతో మనం మోయవలెను. Willingly, joyfully, we must suffer in the will of God. மனப்பூர்வமாய் சந்தோஷமாய் தேவ சித்தத்தின் நடுவிலிருந்து நாம் பாடுகளை சகிக்க வேண்டும். మనపూర్వకంగాను సంతోషంగాను దేవుని చిత్తం యొక్క మధ్యలో మనము శ్రమ అనుభవింపవలెను. And that sufferings will mold our character, make our character like the character of Christ. அந்த பாடுகள் நம்முடைய சுபாவங்களை உருவாக்கும், நம்முடைய சுபாவத்தை கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவத்தை போல் மாற்றிவிடும். అట్టి శ్రమలు మన యొక్క స్వభావంను రూపించును, క్రీస్తు స్వభావం వలె అవి మార్చును. Read again Exodus 25 verse 2. மறுபடியும் யாத்ராகமம் 25 அதிகாரம் 2 வசனத்தை வாசியுங்கள். నిర్గమకాండము 25వ అధ్యాయము 2వ వాక్యం చదువుడి. இஸ்ரவேல் புத்திரர் எனக்கு காணிக்கை கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு சொல்லு, மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் எனக்கு காணிக்கை வாங்குவீர்களாக. Speak unto the children of Israel that they bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart, he shall take my offering. See how strange verse it is that you every man that giveth it willingly with his heart, you shall take my offering. My offering. இது எவ்வளவு ஒரு வினோதமான வசனமாய் இருக்கிறது என்பதை பாருங்கள். மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் என் காணிக்கை, அதாவது எனக்குரியதான காணிக்கையை நீங்கள் வாங்குவீர்களாக என்று சொல்லப்படுவது. ఈ యొక్క వాక్యము ఇతర తర్జుమాలో ఎంత వింతగా ఉన్నదని చూడండి. మనపూర్వకంగా హృదయంతో అర్పించినటువంటి నా కానుకను మీరు ప్రతి మనుషుని యొద్ద తీసుకొనుడి. You shall take my offering, God says. என்னுடைய காணிக்கையை நீங்கள் செலுத்த வேண்டும் என்றுதான் தேவன் சொல்கிறார். నా యొక్క కానుకను మీరు అర్పించడని వ్రాయబడి ఉన్నది. From these so many things we can learn. இதிலிருந்து நாம் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம். దీని నుండి మనం అనేక కార్యములను నేర్చుకొంచున్నాము. One thing, to offer anything to God, even that desire God puts in our heart. ஒரு காரியம் என்னவென்றால், நாம் தேவனுக்கு எதையாவது செலுத்த வேண்டும், கொடுக்க வேண்டும் என்று இருந்தாலும் கூட அந்த ஒரு வாஞ்சையையும் தேவன் தான் நம்முடைய இருதயத்தில் வைக்கிறார். అదేమనగా మనం దేవునికి ఏదైనా అర్పించి చెల్లించవల్లంటే ఆ వాంఛను ప్రభువే మనకు అనుగ్రహించున్నాడు. If I have to give my body an offering to God, it is God puts that desire in my heart to do that. நான் என்னுடைய சரீரத்தை தேவனுக்கு ஒரு காணிக்கையாக செலுத்த வேண்டும் என்று விரும்புவேன் என்றால் தேவன் தான் அவ்விதமான ஒரு வாஞ்சையை என்னுடைய இருதயத்தில் வைக்கிறார். నా యొక్క శరీరమును దేవునికి వరక అర్పణగా అర్పించవల్లని నేను కోరినప్పుడు ఆ వాంఛను ప్రభువే నా హృదయమందు ఉంచున్నాడు. Take my offering. என்னுடைய காணிக்கையை வாங்குவீர்களாக. నా అర్పణ మీరు తీసుకొనవలెను. So that offering that we give to God also is given by God. ஆகையால் நாம் தேவனுக்கு செலுத்துகிறதான அந்த காணிக்கையும் கூட தேவனால் தான் கொடுக்கப்படுகிறது. కావున మనము దేవునికి చెల్లించినటువంటి అర్పణ కూడా దేవుని వలనే మనకు ఇవ్వబడి ఉన్నది. If I offer money to God, that money God gave for me. So it belongs to Him. நான் தேவனுக்கு பணத்தை கொடுப்பேன் என்றால் அந்த பணமும் தேவன் தான் எனக்கு கொடுத்தார். ஆகையால் அந்த பணம் தேவனுக்குரியது. దేవునికి ఏదైనా నేను డబ్బు ఇచ్చినట్లయితే ఆ డబ్బు నాకు దేవుడే ఇచ్చి ఉన్నాడు, తిరిగి నేను దేవునికే దాన్ని చెల్లించున్నాను. If I give my heart, my body to Jesus, it's first given by Him to me. என்னுடைய இருதயத்தையும் என்னுடைய சரீரத்தையும் நான் இயேசுவுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புவேன் என்றால் முதலாவதாக இந்த இரண்டையும் அவர்தான் எனக்கு தந்தார். నా యొక్క హృదయమును నా యొక్క శరీరమును నేను యేసుకు ఇవ్వవల్లంటే ఇవి నాకు యేసే అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. So
in that sense, the more we give to God, the more we are indebted to God. ஆகவே இந்த விதத்தில் நாம் கணக்கெடுப்போம் என்றால் நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் தேவனுக்கு கொடுக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் தேவனுக்கு கடனாளிகளாக మారుகிறோம். కావున ఈ రీతిలో మనం పరిగణించినప్పుడు ఎంత అధికంగా మనము దేవునికి ఇచ్చున్నామో అంత అధికంగా మనము రుణస్థులమై ఉన్నాము. We should not think the more we give to God, the more God is indebted to us. No, we are indebted to God. நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் தேவனுக்கு கொடுக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் தேவன் தான் நமக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறார் என்று நாம் நினைக்க கூடாது. அப்படி அல்ல, நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் தேவனுக்கு கொடுக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் நாம் தான் அவருக்கு கடமைப்பட்டவர்களாய் కాణపడుகிறோம். కావున ఎంత అధికంగా దేవునికి చెల్లించున్నామో అంత అధికంగా దేవుడు మనకు రుణస్థుడు కాడు గాని మనము ఏ పరిమితికి చెల్లించున్నామో ఆ పరిమితికి మనమే దేవునికి రుణస్థులమై ఉన్నాము. We are indebted to God because the more we give, the more He gives back. நாம் தேவனுக்கு கடனாளிகளாக இருக்கிறோம். ஏனென்றால் நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் அவருக்கு செலுத்துகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் அவர் திரும்பவும் நமக்கு அதை தருகிறார். మనమే దేవునికి రుణస్థులమై ఉన్నాము. ఎంత అధికంగా దేవునికి ఇచ్చున్నామో తిరిగి ప్రభు అధికంగా మనకు అనుగ్రహించున్నాడు. When we don't give to God, we become thieves. நாம் தேவனுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் கள்ளர்களாய் மாறிவிடுகிறோம். మనము దేవునికి ఇయ్యలేనట్లయితే మనము దొంగలమైపోవచ్చున్నాము. That is why David told, "Oh God, what you gave, that we are giving you." ஆகையால் தான் தாவீது கூறினான், கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு தந்ததையே நாங்கள் உமக்கு திரும்பி கொடுக்கிறோம். కావున దావీదు అంటున్నాడు, ప్రభువా మీరు మాకు ఇచ్చినదే తిరిగి నేను నీకు ఇచ్చున్నాను. First Chronicles 29 verse 14. 1 நாளாகமம் 29 அதிகாரம் 14 வசனம். మొదటి దినవృత్తాంతము 29వ అధ్యాయము 14వ వాక్యము. இப்படி மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கும் திராணி உண்டாவதற்கு நான் எம்மாத்திரம், என் ஜனங்கள் எம்மாத்திரம், எல்லாம் உம்மால் உண்டானது உமது கரத்திலே வாங்கி உமக்கு கொடுத்தோம். But who am I and what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. So all things come from thee, and of thine own hand, own have we given thee. எல்லாம் உம்மால் உண்டானது உமது கரத்திலே வாங்கி உமக்கு கொடுத்தோம். సమస్తమును నీ వల్లనే కలిగెను, నీ స్వసంపాద్యములో కొంత మేము నీకు ఇచ్చుచున్నాము. Jesus told, "It is more blessed to give than to receive." வாங்குகிறதை பார்க்கிலும் கொடுப்பதே அதிக உத்தமம் என்று இயேசு சொன்னார். పుచ్చుకొనుట కంటే ఇచ్చుట ధన్యమని చెప్పి యేసు తెలియజేసి ఉన్నాడు. It is not simply about money. அது வெறும் பணத்தை பொறுத்த விஷயத்தில் மாத்திரமல்ல, అది ఊరకే డబ్బు సంబంధమైన విషయం కాదు. I already mentioned you repeatedly, this study is a character study. நான் மறுபடியுமாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், இந்த வேத பாடம் என்பது நம்முடைய சுபாவ சம்பந்தப்பட்ட வேத பாடமாகும். మరొకసారి చెప్తున్నాను, ఇది స్వభావమునకు సంబంధించిన వేద పఠనము. Jesus told it is more blessed to give than to receive, means more than we receive love from others, we must give love to others. வாங்குகிறதை பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே உத்தமம் என்று இயேசு சொன்னபோது, நாம் மற்றவர்களிலிருந்து அதிகமாய் அன்பு பெறுவதை பார்க்கிலும் நாம் மற்றவர்களுக்கு அன்பை கொடுக்க வேண்டும் என்பது அது அர்த்தம் கொள்கிறது. పుచ్చుకొనుట కంటే ఇచ్చుట ధన్యమని చెప్పినప్పుడు మనం ఇతరుల నుండి ప్రేమను ఎదురు చూచుట కంటే ఇతరులను మనము అధికంగా ప్రేమించవలసిన వారమై ఉన్నాము. Very often we expect so much of love from others, but we don't give, only very little back. அதிக பட்சத்தில் நாம் மற்றவர்களிடத்திலிருந்து அதிகமாக அன்பு நமக்கு வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் நாமும் அவர்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கையில் மிக கொஞ்சம் அன்பை தான் அவர்களுக்கு நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம். అనేక సార్లు ఇతరుల యొద్ద నుండి అధికంగా మనకు ప్రేమ కావాలని చెప్పి మనము ఎదురు చూచుందము. ఆయనను మనం తిరిగి ఆ యొక్క ప్రేమను కొంత మట్టుకు మాత్రమే మనం ఇచ్చున్నాము. Read Acts chapter 20 verse 35. அப்போஸ்தலர் 20 அதிகாரம் 35 வசனம். అపోస్తల కార్యము 20వ అధ్యాయం 35వ వాక్యము. இப்படி பிரயாசப்பட்டு பலவீனரை தாங்கவும் வாங்குகிறதை பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம் என்று கர்த்தராகிய இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளை நினைக்கவும் வேண்டும் என்று எல்லா விதத்திலேயும் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் என்றான். I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. வாங்குகிறதை பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம். పుచ్చుకొనుట కంటే ఇచ్చుట ధన్యము. It is more blessed to give help than receive it. மற்றவர்களிடத்திலிருந்து உதவியை பெற்றுக்கொள்வதை பார்க்கிலும் மற்றவர்களுக்கு உதவியை நல்குவதுதான் பாக்கியம். ఇతరుల యొద్ద నుండి సహాయమును పుచ్చుకొనుట కంటేను సహాయము ఇతరులకు ఇచ్చుటే ధన్యము. It is more blessed to give compassion, kindness
to others than we receive. மற்றவர்களிடத்திலிருந்து இரக்கம், தயவு இவைகளை பெற்றுக்கொள்வதை பார்க்கிலும் மற்றவர்களுக்கு அதை அதிகமாய் கொடுப்பதே பாக்கியம். కనికరము, జాలి, దయ మనం పుచ్చుకొనుట కంటేను ఇతరులకు మనం వాటిని ఇచ్చుటే ధన్యము. So we must give more love to others than we receive from them. ஆகையால் மற்றவர்களிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதான அன்பை பார்க்கிலும் அதிக அன்பை நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். కావున ఇతరుల యొద్ద నుండి మనం పొందినటువంటి ప్రేమ కంటే అధికముగా మనం ప్రేమను ఇతరులకు ఇవ్వవలెను. And now we will come back to Exodus 25, read verse 3 to 8. இப்பொழுது யாத்ராம் 25ஆம் அதிகாரம் 3 முதல் 8 வரை உள்ள வசனங்களை வாசியுங்கள். ఇప్పుడు నిర్గమకాండము 25వ అధ్యాయము 3 నుండి 8వ వాక్యం వరకు చదివిదము. நீங்கள் அவர்களிடத்தில் வாங்க வேண்டிய காணிக்கையாவன பொன்னும் வெள்ளியும் வெண்கலமும் இளநில நூலும் இரத்தாம்பர நூலும் சிவப்பு நூலும் மெல்லிய பஞ்சு நூலும் வெள்ளாட்டு மயிரும் சிவப்பு தீர்ந்த ஆட்டுக்கடா தோலும் தகசு தோலும் சித்தி மரமும் விளக்கெண்ணையும் அபிஷேகத்துக்கு பரிமள வர்க்கங்களும் தூப சுகந்த வர்க்கங்களும் ஏபோத்திலும் மார்பதகத்திலும் பதிக்கும் கோமேதக கற்களும் ரத்தினங்களுமே அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக. Here so many items are mentioned. Bring, the Lord says, இந்த to இடத்திலே build the tabernacle. இந்த இடத்திலே எத்தனையோ விதமான பொருட்களை குறித்து சொல்லப்பட்டுள்ளன. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டும்படியாக இவைகளை எல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள் என்று தேவன் கூறுகிறார். ఇక్కడ అనేకమైన వస్తువులను గూర్చి చెప్పబడెను. ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క నిర్మాణం కొరకు వీటిని తీసుకొని రమ్మని ప్రభు సెలవిచ్చెను. When we have a look at these items, there's something we can learn out of it. இந்த பொருட்களை எல்லாம் நாம் சற்று கவனிக்கும் போது இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சில காரியங்கள் உண்டு. ఈ యొక్క వస్తువులన్నీ కూడా మనము చూచినప్పుడు కొన్ని కార్యములను వీటి నుండి మనం నేర్చుకొనగలము. God asked to bring very precious things. தேவன் மிகவும் விலையேற பெற்ற பொருட்களை கொண்டு வரும்படியாக கூறினார். చాలా అమూల్యమైన విలువగల వస్తువులను ప్రభు తీసుకొని రమ్మని చెప్పెను. Gold, silver, onyx stone, stones to be set in the ephod. These are very, very precious things. பொன், வெள்ளி, ஏபோத்திலும் மார்பதகத்திலும் பதிக்கத்தக்கதான கோமேதக கற்கள், விலையேற பெற்ற கற்கள், இவைகளையெல்லாம் தேவன் கொண்டு வரும்படியாக கூறினார். இவைகளெல்லாம் விலையேற பெற்ற பொருட்களாகும். బంగారము, వెండి, లేత పచ్చలు, ఏఫోదునకు, పతకమునకు, చెక్కు రత్నములు ఇవన్నీ కూడా చాలా విలువైనటువంటివి. Fine linen, God's hair, all these purple and things are very light and cheap and insignificant. ஆனால் இளநீல நூல், சிவப்பு தீர்ந்த ஆட்டுக்கடா தோல், தகசு தோல் போன்றதான இந்த மெல்லிய பஞ்சு நூல், வெள்ளாட்டு மயிர் இவைகளெல்லாம் மிகவும் மலிவான அவ்வளவு கனமில்லாததான பொருட்களாகும். నీల, ధూమ్ర, రక్తవర్ణములు, సన్నపు నార, మేక వెంట్రుకలు ఇవన్నీ కూడా ఖరీదు లేనటువంటి, విలువ లేని, ఎన్నిక లేనటువంటి వస్తువులైనవి. You know what is the lesson we are learning from this? இவைகளிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடம் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? దీని నుండి మనం నేర్చుకున్న పాఠం ఏమని తెలియనా? These all reveal various characters in us. இவைகளெல்லாம் நமக்குள்ளே காணப்படுகிற பல்வேறு சுபாவங்களை காட்டுகின்றன. ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉన్నటువంటి అనేక విధ స్వభావములు ఉన్నవి. There are some very good characters in us and very cheap, very insignificant, very bad characters also in us. நமக்குள்ளே மிகவும் நல்ல சுபாவங்களும் உண்டு, அதே சமயத்தில் மிகவும் மோசமான கணக்கில் எண்ணப்படக்கூடாததான அப்படி அவ்விதமான தீய சுபாவங்களும் கூட நமக்குள் காணப்படுகிறது. మనలో అనేక మంచి విలువైనటువంటి స్వభావములు కలవు, అదే సమయంలో విలువ ఖరీదు లేనటువంటి, గుర్తింపు లేనటువంటి అనేక చెడ్డ స్వభావములు కూడా ఉండవచ్చును. In some areas we have a great success and some area we are failing God. நம்முடைய ஜீவியத்திலே சில பகுதிகளிலே நமக்கு பெரும் வெற்றி உண்டாகிறது, சில பகுதிகளிலே நாம் தேவனுக்கு உண்மையற்றவர்களாய் போய் விடுகிறோம். కొన్ని భాగముల్లో మనకు చాలా జయం పొందుచున్నాము, మరికొన్ని వాటి యందు మనము దేవుని ఎదుట అపజయం పొందుచున్నాము. You know, onyx stone and gold all are very shining bright, but badger skin is very dark, ugly, thick skin. பொன், கோமேதக கற்கள், ரத்னங்கள் போன்றவைகள் எல்லாம் மிகவும் வெளிச்சம் வீசக்கூடிய பிரகாசிக்கும் கற்களாகும், பொருட்களாகும். ஆனால் தகசு தோலை நாம் பார்க்கும்போது அது மிகவும் கருப்பு நிறையமுடையதாய் பருமனாய் காணப்படுகிறது. మనము బంగారము, వెండి, లేత పచ్చలు చూచినప్పుడు మెరియుచు ప్రకాశించినటువంటివైనవి, అయితే సముద్ర వత్సల తోళ్లు నలుపు రంగు గలవై గట్టిగాను అందవిహీనంగాను కనబడుచున్నవి. The Lord did not say only bring the precious things, don't bring the other things.
விலையேற பெற்ற பொருட்களை மாத்திரம் நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள், மற்றவைகளை கொண்டு வர வேண்டாம் என்று தேவன் கூறவில்லை. అమూల్యమైన విలువ గల వస్తువులను మాత్రమే తీసుకొని రండి, మిగిలినవి వద్దని చెప్పి దేవుడు చెప్పలేదు. What is the lesson we are learning from this? ஆகையால் இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடம் என்ன? దీని నుండి మనం నేర్చుకున్నటువంటి పాఠం ఏమి? Not only we have to bring to the Lord our good characters, even the bad things. Not only we have to bring our success to God, even our failures, all bring to the Lord. நம்முடைய வெறும் நல்ல சுபாவங்களை மாத்திரம் நாம் தேவனிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அல்ல, நம்முடைய கெட்ட சுபாவங்களையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். நாம் வெற்றி அடைந்து சாதித்த காரியங்களை மாத்திரம் அவரிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அல்ல, நாம் தோல்வி அடைந்ததான தோல்விகளையும் கூட அவரிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். మన యొక్క సద్గుణములనే కాదు గాని మన యొక్క చెడ్డ గుణములను కూడా ప్రభు యొద్దకు తీసుకొని రావాలను. మన యొక్క విజయాలనే మాత్రం కాదు, మన యొక్క అపజయములను కూడా ప్రభు యొద్దకు మనం తీసుకొని రావాలను. For example, Shittim is a jungle wood with so much of thorns. உதாரணமாக சித்தி மரம் என்பது அது ஒரு காட்டு மரமாகும், முழுவதும் முட்களால் நிறைந்த ஒரு மரமாகும். తుమ్మకర్ర అని మనం చెప్పినప్పుడు అది అడవి కర్ర ఉన్నది, ముళ్ళతో నిండినటువంటి ఒక కర్ర. Like Shittim, there may be some character in us, thorny and like jungle, wild character in us. சித்தி மரத்தை போல நமக்குள்ளேயும் காட்டு மரம் போன்றதான அந்த துஷ்ட சுபாவங்கள், முட்கள் நிறைந்ததான ஒரு முள் போல இருக்கிறதான சுபாவங்களும் ஒருவேளை நமக்குள்ளே காணப்படலாம். ఈ యొక్క తుమ్మకర్ర వలె మన యందు కూడా ముండ్ల వంటి స్వభావములు, అడవి దుష్ట స్వభావములు మనలో కనబడవచ్చును. When we sit down and pray, bring all these things to the foot of the cross. நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஜெபிக்கும் போது இந்த எல்லா காரியங்களையும் சிலுவையின் அண்டைக்கு நாம் கொண்டு வர வேண்டும். కావున మనము కూర్చుండి ప్రార్థించినప్పుడు ప్రతి స్వభావమును కూడా సిలువ యొక్క పాదముల యొద్దకు మనం తీసుకొని రావాలెను. Not only our successes, even our failures we must bring to the Lord. நம்முடைய ஜெயம் பெற்று சாதித்த காரியங்கள் மாத்திரமல்ல, நம்முடைய தோல்விகளையும் கூட நாம் தேவனிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். మన యొక్క విజయములను మాత్రమే కాదు గాని మన అపజయములను కూడా మనం తీసుకొని రావాలెను. Look at the shittim wood after bringing to that to God's tabernacle. தேவனுடைய We don't see the shittim wood all covered with here, all covered with gold. ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட பின்பு சித்தி மரத்தினுடைய நிலவரத்தை பாருங்கள். எந்த இடத்திலும் நாம் சித்தி மரத்தை காண்பதே இல்லை, அவையெல்லாம் பொன்னினால் பொன் தகட்டால் மூடப்படுகிறது. తుమ్మకర్రను మనం ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి తెచ్చినప్పుడు దాని యొక్క స్థితి ఎలాగున్నదో చూడుడి. తుమ్మకర్ర ఎక్కడనో చూడట్లేదు గాని పూర్తిగా బంగారపు రేకు చేత పొదిగింపబడి ఉండెను. So when we bring our fallen character to the Lord, He will cover it with His grace, with gold. ஆகையால் நாம் நம்முடைய விழுந்து போன சுபாவங்களை எல்லாம் தேவனிடத்தில் கொண்டு வரும்போது அவர் அதை தம்முடைய கிருபையினால் பொன்னினால் மூடுவார். కావున మన యొక్క పడిపోయినటువంటి స్వభావములన్నీ కూడా ప్రభు యొద్దకు తెచ్చినప్పుడు బంగారం చేత లేక కృప చేత వాటిని పొదిగించును. This is the badger skin. அதுதான் தகசு தோல். నల్లగా ఉన్నదే సముద్ర వత్సల తోళ్లు. When you go inside the tabernacle, you don't see that the badger skin, you see this glorious covering. நீங்கள் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் போது நீங்கள் அந்த தகசு தோலை காண்பதில்லை, அதற்கு பதிலாக மகிமை நிறைந்ததான அந்த தொங்கு திரைகளை தான் காண்கிறீர்கள். ఆయనను మీరు ప్రత్యక్ష గుడారం లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు సముద్ర వత్సల తోళ్లు మీరు చూడరు గాని మహిమగల పైకప్పును మాత్రమే మీరు చూడగలరు. So some of us may have like a badger skin, our heart will be very hard, but when we bring to the Lord, God will all cover with the glorious covering. All what we see in the tabernacle is only the glorious covering. ஆகையால் நம்மில் சிலருக்கு நம்முடைய இருதயங்கள் எல்லாம் தகசு தோலை போல மிகவும் கடினப்பட்டவைகளாய் காணப்படலாம். ஆனால் நாம் அவற்றை தேவனுடைய சமூகத்தில் அவரிடத்தில் கொண்டு வரும்போது ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் எவ்விதமாக எல்லாமே மகிமையான மூடுதிரைகளால் மூடப்பட்டிருந்ததோ அது போல எல்லாவற்றையும் தேவன் மகிமையாக மாற்றுவார். కావున కొందరి యొక్క స్వభావములు సముద్ర వత్సల తోళ్లు వలె హృదయం అన్నటువంటిది కఠినంగా ఉండవచ్చును. ఆయనను ప్రభు యొద్దకు తెచ్చినప్పుడు మహిమగల పైకప్పు చేత ప్రభు వాటిని కప్పి మహిమకరంగా మార్చును. We must bring our precious things also to the Lord and give. நாம் நம்முடைய விலையேற பெற்ற பொருட்களையும் கூட தேவனிடத்தில் கொண்டு வந்து அவருக்கு அதை கொடுக்க வேண்டும். మన యొక్క అమూల్యమైన విలువగల వస్తువులను కూడా తెచ్చి మన ప్రభువుకు సమర్పింపవలెను. Onyx stone, very very precious. கோமேதக கற்கள் மிகவும் விலையேற பெற்ற கற்களாகும். లేత పచ్చలు చాలా విలువైనటువంటి రాళ్ళు. Sometimes your mother may be like a very precious to you,
like onyx stone. ஒருவேளை உங்களுடைய தாய் சில வேளைகளில் உங்களுக்கு மிகவும் விலையேற பெற்றவர்களாய் ஒரு கோமேதக கல்லை போல் காணப்படலாம். ఒకవేళ మీ యొక్క తల్లి మీకు చాలా అమూల్యమైనదిగా లేత పచ్చవలే కనబడవచ్చును. Maybe your father in your heart will be very precious to you. ஒருவேளை உங்களுடைய தகப்பன் உங்களுக்கு இருதயத்திலே ஒரு கோமேதக கல்லை போல மிகவும் விலையேற பெற்றவராய் இருக்கலாம். ఒకవేళ మీ యొక్క తండ్రి మీకు హృదయమందు అమూల్యమైన వాడుగా ఉండవచ్చును. You should not keep back these precious stones. You must give them all to Jesus. இந்த விலையேற பெற்ற கற்களை எல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்காக வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அவற்றை எல்லாம் இயேசுவின் இடத்தில் கொடுத்து விட வேண்டும். ఈ యొక్క అమూల్యమైన రాళ్లను మీ వద్ద ఉంచుకొనకూడదు, యేసుకు వాటిని అర్పింపవలెను. Then he will beautifully make whole thing a glorious tabernacle. அப்பொழுது அவர் மிகவும் அழகாக எல்லாவற்றையும் மகிமை நிறைந்த ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரமாக மாற்றி விடுவார். అప్పుడు దేవుడు అన్నిటిని కూడా చాలా అంతముగా మహిమకరమైనటువంటి ప్రత్యక్ష గుడారముగా మార్చును. We must always remember, more than any ministry, more than any work, when we leave this world, we must be found having the character of Christ formed in us. மற்ற எல்லா ஊழியங்களை பார்க்கிலும் மற்ற எல்லா வேலைகளை பார்க்கிலும் நாம் இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கும் போது கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவம் நமக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் என்கிற காரியத்தை எப்போதும் நாம் மனதில் வைத்திருக்க வேண்டும். ప్రతి సేవ కంటేను కూడా మనం చేయు ప్రతి పని అంతటి కంటే కూడా ఇక లోకంను మనము వెళ్ళిపోవచ్చినప్పుడు క్రీస్తు యొక్క స్వభావము మన యందు రూపించబడినదిగా కనబడుటయే శ్రేష్టము. Therefore I humbly request you, try to note down these studies, and not only these studies, other studies of other servants of God also, and meditate on them so that God's character can be formed in us. ஆகையால் நான் உங்களை மிகவும் தாழ்மையாய் வேண்டிக் கொள்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், இந்த வேத பாடத்தை எல்லாம் நீங்கள் உங்கள் புத்தகத்தில் குறித்துக் கொள்ளுங்கள். இது மட்டுமல்ல, இன்னும் அநேக கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் கொடுக்கிற வேத பாடங்களையும் நீங்கள் குறித்துக் கொண்டு இவைகளை எல்லாம் கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவம் உங்களுக்குள்ளே உருவாகும்படியாக அதிகமாய் அவைகளை தியானியுங்கள். కావున ఇక వేద పఠనం అంతా కూడా మీకు పుస్తకంలో వ్రాసుకొనుడి. ఇది మాత్రమే కాదు, మిగిలినటువంటి దైవ సేవకులు ఇచ్చినటువంటి వేద పఠనం కూడా రాసుకొని దాన్ని ధ్యానించి క్రీస్తు యొక్క స్వభావములను మీరు మీ యందు రూపొందించుకొనవలని తాలిమితో అడుగుచున్నాను. In Exodus chapter 25, generally the Lord speaks about the plan of the tabernacle. நாம் பொதுவாக கவனிக்கும் போது யாத்ராகமம் 25ஆம் அதிகாரத்திலே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றியதான அந்த மாதிரியை குறித்து தேவன் பேசுவதை நாம் காண்கிறோம். నిర్గమకాండము 25వ అధ్యాయం అంతట్లో కూడా ప్రత్యక్ష గుడారమును గురించినటువంటి మాదిరి మచ్చును గురించి ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు. And Exodus chapter 24 speaks about the preparation of the heart before the plan of the tabernacle to be revealed. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றியதான அந்த மாதிரி வெளிப்படுத்தப்படும் முன்பாக அதற்கேற்றதான விதத்தில் இருதயம் எவ்விதமாக ஆயத்தமாக்கப்படுகிறது என்கிறதான காரியம் யாத்ராகமம் 24ஆம் அதிகாரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క మాదిరి మచ్చు ఇవ్వబడుటకు ముందుగా హృదయము ఎలాగున సిద్ధపడి ఉండవల్లని చెప్పినటువంటి కార్యము నిర్గమకాండము 24వ అధ్యాయం అందు మనం చదవగలము. In other words, if God has to reveal the plan of the tabernacle or character of Christ, first a preparation of the heart is needed. இன்னொரு வார்த்தையில் நாம் சொல்வோம் என்றால், தேவன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றியதான அந்த மாதிரியை அல்லது கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்பாக அதற்கென்று நம்முடைய இருதயம் ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டும். మరొక విధముగా చెప్పినప్పుడు ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క మాదిరిని లేక క్రీస్తు యొక్క స్వభావము మన యందు రూపించబడుటకు మన హృదయము సిద్ధపాటు కలిగినదై కనబడవలెను. Read Exodus chapter 24 verse 3. யாத்ராகமம் 24ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். నిర్గమకాండము 24వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. மோசே வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் யாவையும் நியாயங்கள் யாவையும் ஜனங்களுக்கு அறிவித்தான். அப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் ஏக சத்தமாய் கர்த்தர் அருளின எல்லா வார்த்தைகளின்படியும் செய்வோம் என்று பிரதியுத்தரம் சொன்னார்கள். And Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments, and all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord had said will we do. So all the people told, all the words which the Lord has said we will do. அப்பொழுது எல்லா ஜனங்களும் சேர்ந்து ஏக சத்தமாய் கர்த்தர் அருளின எல்லா வார்த்தைகளின் படியும் நாங்கள் செய்வோம் என்று பிரதியுத்தரம் சொன்னார்கள். అప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా యెహోవా చెప్పిన మాటలన్నిటి ప్రకారము చేసేదమని ఏక శబ్దంతో ఉత్తరమిచ్చిరి. So in other words, if the Lord has to reveal his character, we must say, Lord, I am willing to obey the
to be conformed to your character. இன்னொரு விதத்தில் தேவன் தம்முடைய சுபாவத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் அதற்கு சம்மதித்தவர்களாய் ஆண்டவரே உம்முடைய சுபாவத்திற்கு ஒப்பாக நான் மறுரூபம் ஆவதற்கு நான் கீழ்ப்படிய ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். కావున ప్రభు యొక్క స్వభావం మనందు రూపొందించుటకు మనము ప్రభువాని యొక్క స్వభావమునాలో రూపొందించబడి నేను దానికి సమరూపముగా మార్చబడినట్లుగా నా యొక్క హృదయం నేను సిద్ధపరచుకొని అప్పగించున్నానని చెప్పవలెను. When the people told all what God will speak, we will do, then we read God revealed himself to them. கர்த்தர் அருளின எல்லா வார்த்தைகளின் படியும் நாங்கள் செய்வோம் என்று ஜனங்கள் பிரதியுத்தரம் கொடுத்த போதுதான் கர்த்தர் தம்மை வெளிப்படுத்தினார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். యెహోవా చెప్పినటువంటి మాటలన్నిటి ప్రకారం మేము చేసేదమని చెప్పి ప్రజలు ఉత్తరం ఇచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క మాదిరిని మనము చూడగలుగుచున్నాము. Now read Exodus 24 verse 10 where God is revealing himself to them. 24ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே தேவன் தம்மை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். வசனம் வாசியுங்கள். నిర్గమకాండం 24వ అధ్యాయం 10వ వాక్యమందు దేవుడు తన్ను బయలుపరుచుకొంచున్నాడు. இஸ்ரவேலின் தேவனை தரிசித்தார்கள். அவருடைய பாதத்தின் கீழே நீல கல்லிழைத்த வேலைக்கு ஒப்பாகவும் தெளிந்த வானத்தின் பிரபைக்கு ஒப்பாகவும் இருந்தது. And they saw the God of Israel, and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness. So here we find how God appeared to the people who told we are willing to do all what God speaks. கர்த்தர் அருளின எல்லா வார்த்தைகளையும் படியும் செய்ய நாங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறோம் என்று சொன்னதான ஜனங்களுக்கு தேவன் எவ்விதமாக தம்மை வெளிப்படுத்தினார் என்பதை குறித்து இந்த வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். యెహోవా సెలవిచ్చినటువంటి మాటల ప్రకారంగా చేసేదమని చెప్పి ఉత్తరం ఇచ్చినటువంటి ప్రజలకు దేవుడు ఎలాగున ప్రత్యక్షమై ఉన్నాడో మనం చూస్తున్నాము. There was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone. அவருடைய பாதத்தின் கீழே நீல கல்லிழைத்த வேலைக்கு ஒப்பாக காணப்பட்டது. ఆయన పాదముల క్రింద నిగనిగలాడు నీలమయమైన వస్తువు వంటిదుండెను. Sapphire stone is a blue stone. நீல கல் என்பது அது நீல நிறமுடைய ஒரு கல்லாகும். ఈ Tamil it is Neelakal, that's right. It is a blue stone. அது நீல நிறம் நிறைந்த ஒரு கல். అది నీలి రంగయున్నది. So blue stands for love. நீலம் என்பது அன்பை காண்பிக்கிறது. నీలం అని చెప్పినది దైవ ప్రేమను సూచించినది. So as it were there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone. அவருடைய பாதத்தின் கீழே நீல கல்லிழைத்த ஒரு வேலை காணப்பட்டது. ఆయన పాదముల క్రింద నిగనిగలాడు నీలమయమైనటువంటి వస్తువు ఉండెను. In other words, his foot rest was on a sapphire stone. இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்வோம் என்றால் அவருடைய பாதம் ஒரு நீல கல்லின் மேல் அமர்ந்ததாய் காணப்பட்டது. அதுதான் அவருடைய பாதபடியாய் இருந்தது. మరొక విధంగా చెప్పినట్లు ఆయన పాదం యొక్క పీఠం అన్నటువంటిది నీలం రత్నం మీద ఉంచబడి ఉన్నది. What do we understand from this? இதிலிருந்து நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? దీని నుండి ఏం అర్థమవుతున్నది? Sapphire stone shows God's love. நீலக்கல் என்பது தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது. నీలం అన్నది దేవుని యొక్క ప్రేమ ఉన్నది. God's love will give rest for us. தேவனுடைய அன்பு நமக்கு இளைப்பாறுதலை தரும். దేవుని ప్రేమ మనకు విశ్రాంతినిచ్చును. The more we are filled with God's love, the more our heart will be restful. எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் நாம் தேவனுடைய அன்பினால் நிரப்பப்படுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாய் நம்முடைய இருதயம் இளைப்பாறும். ఎంతగా మనం దేవుని యొక్క ప్రేమతో నింపబడుచున్నామో అంత అధికంగా మన హృదయము విశ్రాంతి కలిగి ఉండును. I feel in my spirit some of your hearts are very often getting troubled and troubled and troubled. உங்களில் சிலருடைய இருதயம் அதிக தடவைகளிலே மிகவும் கலங்கி போகிறது என்பதை நான் என்னுடைய ஆவியில் உணர்கிறேன். మీలో అనేకుల యొక్క హృదయము పలుసార్లు కూడా కలవరపడి అల్లకొల్లోలముగా కనబడుచున్నదని నా ఆత్మ యందు నేను గ్రహించున్నాను. Little things are suffering some of you, are troubling some of you. மிகவும் சிறிய அற்பமான காரியங்கள் உங்களில் சிலரை மிகவும் கலங்க செய்கிறது. మిక్కిలి చిన్న కార్యములను కూడా మీలో కొందరిని అధికంగా కలవరపరుచున్నవి. Zephaniah 3:17 says, God shall rest in his love. செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம், தேவன் தம்முடைய அன்பின் நிமித்தமாக அமர்ந்திருப்பார், இளைப்பாறுவார் என்று அந்த வசனத்தில் கூறப்படுகிறது. జెఫన్యా 3వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము, ఆయన ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించును లేక విశ్రాంతి నొందును. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் ரட்சிப்பார்,
அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார். அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூறுவார். The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. He will rest in his love. Anbin nimittam alla. English says he will rest in his love. அவர் தம்முடைய அன்பிலே இளைப்பாறுவார் என்று வசனம் சொல்கிறது. ఆయన తన యొక్క ప్రేమలో ఆయన విశ్రాంతి నొందును. So if God's love is in your life, you can always rest in God. ஆகவே தேவனுடைய அன்பு உங்கள் ஜீவியத்தில் காணப்படும் என்றால் நீங்கள் எப்பொழுதுமே தேவனுக்குள் இளைப்பாறலாம். కావున దేవుని యొక్క ప్రేమ మీ జీవితంలో ఉండినప్పుడు ఆ ప్రేమ యందు విశ్రాంతి నొందగలరు. Some of you get troubled about your father and mother when they become sick, family members, some problem you get troubled about them. உங்களில் சிலர் உங்களுடைய தகப்பனோ தாயோ வியாதியா இருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படும் போது மிகவும் கலங்கி போகிறீர்கள், அல்லது குடும்ப பிரச்சனைகளை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு செய்தி வரும்போது மிகவும் கலங்கி விடுகிறீர்கள். అనేకులు మీకు తల్లి తండ్రి రోగులుగా ఉన్నప్పుడు లేక కుటుంబ సమస్యలు వినినప్పుడు అధికంగా కలవరపడుచున్నారు. Instead of God's love, you gave room in your heart for man's love. தேவனுடைய அன்பிற்கு பதிலாக உங்கள் இருதயத்தில் நீங்கள் மனுஷ அன்புக்கு இடம் கொடுத்தீர்கள். దేవుని ప్రేమకు బదులుగా హృదయమందు మనుష్య ప్రేమకు చోటిచ్చున్నారు. Today you must give all other love into the hands of God. ஆனால் இன்று நீங்கள் மற்ற எல்லா விதமான அன்பையும் கர்த்தருடைய கரத்தில் கொடுத்து விட வேண்டும். నేడు మీరు ప్రతి ప్రేమను కూడా దేవుని హస్తంలో అప్పగించివేయుడి. Some of you have given to God God's hair, shittim wood and badger skin, but some of you didn't give onyx stone to God. உங்களில் சிலர் வெள்ளாட்டு மயிர், தகசு தோல், சித்தி மரம் போன்ற எல்லாவற்றையும் கர்த்தரிடத்தில் கொடுத்து விட்டீர்கள். ஆனால் உங்களுடைய கோமேதக கல்லையோ நீங்கள் தேவனுக்கு இன்னும் கொடுக்கவில்லை. మీలో అనేకులు మేక వెంట్రుకలు, సముద్రవత్సల తోళ్లు, తుమ్మకర్రలు దేవునికి ఇచ్చి ఉన్నారు గాని లేత పచ్చలు, రత్నములను మీరు ఇవ్వలేదు. Some of you have still a special love for your mother, father, your home, and all those onyx stones, precious stones, all you must give to the Lord. Then the tabernacle character of Christ will be formed in us. உங்களில் சிலர் இன்னும் உங்களுடைய தாய் தகப்பன் குடும்பத்தாருக்கு இன்னும் சிலர் விசேஷமான ஒரு அன்பை உங்கள் இருதயத்தில் வைத்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் நீங்களோ விதமான விலையேற பெற்ற இந்த கோமேதக கற்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கர்த்தருடைய கரத்தில் கொடுத்து விட வேண்டும். அப்பொழுது அந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவம் நமக்குள்ளே உருவாகும். మీలో అనేకులు మీకు తల్లియో తండ్రియో మీ కుటుంబం మీద విశేషమైన ప్రేమను ఉంచుకొని ఉన్నారు. మీరు అన్నిటిని కూడా ప్రభువునకు సమర్పించవలను. లేత పచ్చలు, రత్నములన్నీ కూడా సమర్పించినప్పుడు మాత్రమే ప్రభు ఒక ప్రత్యక్ష గుడారమును స్వభావము రూపించగలుగును. And again Exodus 24:10, and it says, as it were the body of heaven in his clearness. God was seen as it were the body of heaven in his clearness. 24ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்தும் போது தெளிந்த வானத்தின் பிரபைக்கு ஒப்பாகவும் அது இருந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். 24వ అధ్యాయం 10వ వాక్యమందు దేవుడు బయలుపరచుకొనినప్పుడు ఆయన ఆకాశ మండలపు తేజం వంటి స్పష్టంగా బయలుపడి ఉన్నాడు. So God looked like, in one sense, God looked like heaven. Heaven will look like God. ஒரு விதத்தில் நாம் சொல்வோம் என்றால் தேவன் பரலோகத்தை போல் காணப்பட்டார், பரலோகம் தேவனை போல் காணப்படுகிறது. మరొక విధంగా చెప్పినప్పుడు దేవుడు ఆకాశ మండలం వలె లేక పరలోకం వలె ఉండును, పరలోకము దేవుని వలెనే ఉండును. If we have to become like our God, we have to be a mini heaven. நாம் நம்முடைய தேவனை போல நாம் மாற வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு குட்டி பரலோகமாக காணப்பட வேண்டும். మనము మన యొక్క దేవుని వలె మారవాలంటే మనము చిన్న పరలోకం వలె కనబడవలెను. Heaven is full of grace and peace. பரலோகம் கிருபையினால் சமாதானத்தினால் முற்றும் நிறைந்ததாய் காணப்படுகிறது. పరలోకము కృప చేతను సమాధానం చేతను నిండినదై ఉన్నది. Anyone who enters heaven, who come in contact with heaven, experience that peace and joy. பரலோகத்திற்குள் வர முடியாதவர்கள், பரலோகத்தோடு சம்பந்தம் கொள்ள முடியாதவர்கள் யாரானாலும் அந்த சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் அனுபவிக்க கூடியவர்களாய் இருக்க வேண்டும். కావున పరలోకంలో సంబంధం కలిగినటువంటి వారు ఎవరైనా సరే ఆ యొక్క సంతోషము సమాధానమును అనుభవించువారు ఇందురు. We all must become mobile heaven, walking heaven. நாம் எல்லாரும் நடமாடும் பரலோகமாக மாற வேண்டும். మనమందరము నడుచుచు సంచరించినటువంటి పరలోకం వలె ఉండవలెను. The kingdom of heaven is not meat and drink, but righteousness, peace
and joy of the Holy Spirit. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமுமாய் இருக்கிறது. దేవుని యొక్క రాజ్యము భోజనమును పానమును కాదు గాని అది నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మేందలి ఆనందమునై ఉన్నది. People, those who see us, they must see God or they must see heaven. நம்மை காண்கிற ஜனங்கள் தேவனை காண வேண்டும் அல்லது பரலோகத்தை காண வேண்டும். మనలను చూచినటువంటి జనులు దేవుని చూడవలెను లేక పరలోకమును చూడవలెను. So again and again the people told, all what God says we will do it. கர்த்தர் தேவன் அருளுகிறதான எல்லா வார்த்தைகளின் படியும் நாங்கள் செய்வோம் என்று ஜனங்கள் மறுபடியுமாக பிரதியுத்தரம் கொடுத்தார்கள். యెహోవా చెప్పినటువంటి మాటలన్నిటి ప్రకారము చేయుదుము విధేయులమగుదుమని చెప్పి తిరిగి చెప్పుచూ ఉండిరి. Exodus chapter 24 verse 7 and 8. யாத்ராகமம் 24ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் 8ஆம் வசனங்கள். నిర్గమకాండం 24వ అధ్యాయము 7, 8 వాక్యములు. உடன்படிக்கையின் புஸ்தகத்தை எடுத்து ஜனங்களின் காதுகள் கேட்க வாசித்தான். அவர்கள் கர்த்தர் சொன்னபடி எல்லாம் செய்து கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் என்றார்கள். அப்பொழுது மோசே ரத்தத்தை எடுத்து ஜனங்களின் மேல் தெளித்து, இந்த வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து கர்த்தர் உங்களோட பண்ணின உடன்படிக்கையின் ரத்தம் இதுவே என்றான். And he took the book of the covenant and read in the audience of the people, and they said, all that the Lord hath said will we do and be obedient. And Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, behold the blood of the covenant which the Lord hath made with you concerning all these words. So when people told, all what God says we will obey, then Moses took the blood and sprinkled it. கர்த்தர் சொன்னபடியெல்லாம் செய்தప్పుడు మోషే రక్తం తీసుకొని ప్రజల మీద ప్రోక్షించెను. From this what we learn, இதிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம்? దీని నుండి మనం ఏమి నేర్చుకుంటున్నాము? when we surrender to obey God, immediately there is a sanctification, sprinkling of blood takes place in our spirit. நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் போது உடன் தானே ஒரு பரிசுத்தமாகுதலின் வேலை, ரத்தம் தெளிக்கப்படும் அந்த வேலை நமக்குள்ள ஆரம்பமாகிறது. మనము దేవునికి విధేయులమగుటకు అప్పగించుకున్నప్పుడు వెంటనే ఒక పరిశుద్ధపరచు క్రియ రక్తము ప్రోక్షింపడుట జరుగుతున్నది. So every degree of consecration to do God's will takes us to deeper cleansing of our life. தேவ சித்தம் செய்யும்படியாக நாம் ஒவ்வொரு முறையும் நம்மை பிரதிஷ்டை செய்து தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது அது பரிசுத்தமாக ஆழமான ஒரு பரிசுத்தத்திற்கு நம்முடைய జీవితాన్ని வழி நடத்தி செல்கிறது. కావున దేవుని యొక్క చిత్తం చేయుటకు మనం ప్రతిసారి మనను అప్పగించుకొంచు వెళ్ళుచుండగా అది లోతైనటువంటి పరిశుద్ధపరచబడు క్రియలోనికి మనల్ని నడిపించున్నది. Jesus told, you are clean through the words that I have spoken to you. இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொன்ன வசனத்தினாலே நீங்கள் சுத்தமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று இயேசு சொன்னார். యేసు కూడా చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి మాటను బట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు. So whenever we hear the word of God, if we are receptive, willing to receive, it brings a cleansing, a deep cleansing in us. ஆகையால் எப்பொழுதெல்லாம் நாம் தேவ வசனத்தை கேட்கிறோமோ அந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்கும்போது ஒரு ஆழமான சுத்திகரிப்பின் வேலை நமக்குள்ளே நடைபெறுகிறது. కావున దేవుని యొక్క వాక్యం విని దాన్ని స్వీకరించుకుంటకు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు లోతైన ఒక పరిశుద్ధపరిచినటువంటి క్రియ మనలో జరుగుతున్నది. Here when the people told again and again, we will do all what God says, then God appeared, the God of Israel appeared to them. இந்த இடத்திலே ஜனங்கள் எல்லாரும் தேவன் சொன்னபடியே நாங்கள் செய்வோம் என்று திரும்ப சொன்னபோது இஸ்ரவேலின் தேவன் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டார். ఇక్కడ మనము జనులందరూ కూడా యెహోవా చెప్పిన ప్రకారము చేయుదుమని తిరిగి చెప్పినప్పుడు ఇశ్రాయేలు దేవుడు వారికి ప్రత్యక్షమైను. And also that means when we consecrate ourselves to do the will of God, then we get a revelation about our God. மேலும் நாம் தேவனுடைய சித்தம் செய்யும்படியாக நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுக்கும் போது நம்முடைய தேவனை பற்றியதான ஒரு வெளிப்படுத்தலை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்றும் அது அர்த்தம் கொள்கிறது. ఇంకను దేవుని యొక్క చిత్తం మనం చేయుటకు మనను ప్రతిష్ఠించుకొని అప్పగించుకున్నప్పుడు దేవుని గురించినటువంటి లోతైన ప్రకటన మనకు లభించున్నది. So like we read in the 25th chapter, give the onyx stone and the god's hair and the badger skin and all. We must learn to give our failures and our successes, our weakness, our strong point and weak points, everything to the hands of God.
25ஆம் அதிகாரத்திலே நம்முடைய கோமேதக கற்கள், வெள்ளாட்டு மயிர், தகசு தோல் போன்ற எல்லாவற்றையும் நாம் கர்த்தரிடத்தில் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் வாசித்தது போலவே நாம் நம்முடைய வெற்றி அடைந்து சாதித்ததான காரியங்கள், நம்முடைய தோல்விகள், நம்முடைய பலம் வாய்ந்ததான காரியங்கள், நம்முடைய பலவீனங்கள் எல்லாவற்றையுமே நாம் தேவனிடத்தில் கொடுத்து விட வேண்டும். మనం ఇక్కడ లేత పచ్చలు, మేక వెంట్రుకలు, సముద్ర వచ్చల తోళ్లు, తుమ్మకళ్ళు సమర్పించవాలని చెప్పినప్పుడు మన విజయములను, అపజయములను, బలహీనతలను, బలముగల కార్యములన్నీ కూడా ప్రభువునకు సమర్పింపవలెను. And now I want to mention a very important subject. Kindly listen carefully. இப்பொழுது நான் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், கவனமாக கேளுங்கள். ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పుచున్నాను, శ్రద్ధగా వినుడి. Read Exodus chapter 25, the last verse, the 40th verse. யாத்ராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனம். నిర్గమకాండము 25వ అధ్యాయము 40వ వాక్యము. மலையிலே உனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படியே அவைகளை செய்ய எச்சரிக்கையாயிரு. And look that thou make them after their pattern which was showed thee in the mount. So, this pattern to how these things should be, the height and the weight and everything as a pattern, God had shown to Moses on the mountain. இந்த மாதிரி ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் மாதிரி என்று சொல்லும் போது அந்த பனிமுட்டுகளுக்குரியதான கனம், அவைகளின் உயரம், அளவு போன்றதான எல்லா காரியங்களையும் தேவன் மோசேக்கு மலையின் மேல் வைத்து காண்பித்தார். ప్రత్యక్షపు గుడారమును గూర్చినటువంటి రూపము లేక మాదిరి అని చెప్పినప్పుడు అక్కడున్న ఉపకరణములు, ప్రతి దాని యొక్క ఎత్తు, వెడల్పు, పొడుగు అన్నిటిని గూర్చి కొండ మీద దేవుడు మోషేకు తెలియజేసి ఉన్నాడు. Like in the Old Testament, that God had shown the pattern of a tabernacle, in the New Testament God has shown that pattern is Christ. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் அந்த மாதிரியை தேவன் அவர்களுக்கு காண்பித்தது போல புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் தேவன் நமக்கு அந்த மாதிரியை, அதாவது கிறிஸ்துவாகிய மாதிரியை நமக்கு காண்பித்திருக்கிறார். పాత నిబంధనలో దేవుడు ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క రూపము, మాదిరిని తెలియపరిచినట్లుగా క్రొత్త నిబంధనలో కూడా ప్రభు ఆ యొక్క రూపము, మాదిరి తెలియజేసి ఉన్నాడు. క్రీస్తే మన యొక్క మాదిరి అయి ఉన్నాడు. Pattern was shown in the mount. மலையிலே அந்த மாதிரி அவனுக்கு காண்பிக்கப்பட்டது. కొండ మీద ఆ యొక్క రూపము, మాదిరి చూపించబడెను. Jesus shown that pattern on Mount Calvary. மாதிரியாகிய அந்த கிறிஸ்துவும், அந்த இயேசுவும் கல்வாரி மலையிலே காண்பிக்கப்பட்டார். ఈ యొక్క మచ్చను కల్వరి శిలువ మీద, కొండ మీద ప్రభు చూపించి ఉన్నాడు. In the Old Testament, the pattern was only shown. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அந்த மாதிரி வெறும் காண்பிக்கப்பட்டது. పాత నిబంధన కాలంలో రూపము మాత్రం చూపించబడెను. Pattern means example. மாதிரி என்றால் அது ஒரு உதாரணம், ஒரு திருஷ்டாந்தம் என்று சொல்லலாம். రూపము, మాదిరి అని చెప్పినప్పుడు అది ఒక దృష్టాంతం అని చెప్పవచ్చును. Listen, in the New Testament, Jesus had not simply shown an example, but he has given an example. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இயேசு மாதிரியை வெறும் காண்பித்ததோடு நிறுத்திவிடவில்லை, அவர் அந்த மாதிரியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். క్రొత్త నిబంధనలో మనం చూసినప్పుడు యేసు ఊరకే మాదిరిని చూపించలేదు గాని ఆ యొక్క రూపమును మనకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. Did you understand that? ఇది உங்களுக்கு విளங்குகிறதா? ఇది మీకు అర్థమవుతున్నదా? Example shown is different from example given. மாதிரியை காண்பிப்பது என்பது மாதிரியை கொடுப்பதிலிருந்து வித்தியாசமான ஒரு காரியம். మాదిరి చూపించడం నుండి మాదిరి ఇచ్చుటకు చాలా తేడా ఉన్నది. Let us turn to John 13 verse 15. யோவான் சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 15వ వాక్యము. நான் உங்களுக்கு செய்தது போல நீங்களும் செய்யும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை காண்பித்தேன். For I have That's wrong. English. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. தெலுங்குல எப்படி எழுதியிருக்கிறது? கொடுத்தேன், given. Given. So there's a great difference between giving something and showing something. ஒரு பொருளை காண்பிப்பதற்கும் ஒரு பொருளை கொடுப்பதற்கும் இடையே பெரும் வித்தியாசம் உண்டு. ఒక మాదిరిని చూపించుటకును మాదిరి ఇచ్చుటకు మధ్య గొప్ప భేదం ఉన్నది. I have given you an example. நான் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியை கொடுத்தேன். మాదిరిగా ఇలాగున చేసి తిని. Not simply showing an example. வெறும் மாதிரியை காண்பிப்பது மட்டுமல்ல, ఊరకే మాదిరిని చూపించుట కాదు. For example, I may show you this watch, but giving you is something different.
உதாரணமாக நான் ஒருவேளை இந்த கடிகாரத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கலாம், ஆனால் அதை உங்களுக்கு கொடுத்து விடுவது என்பது முற்றும் வித்தியாசமான காரியம். ఒకవేళ ఈ యొక్క మాదిరి నేను చూపించవచ్చును, ఆయనను దాన్ని మీకు ఇచ్చుట అన్నది పూర్తిగా ఒక వ్యత్యాసమైన కార్యము. I can show you a big palace, but giving you that palace is something different. நான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அரண்மனையை காண்பிக்கலாம், ஆனால் அந்த அரண்மனையை உங்களுக்கே கொடுத்து விடுவது என்பது முற்றும் வித்தியாசமான காரியம். ఒక పెద్ద అంతఃపురమును చూపించవచ్చును, ఆయనను అంతఃపురము ఇచ్చుట దానిలో తేడా ఉన్నది. I can show you heaven, but giving you heaven, that is something much greater than that. நான் உங்களுக்கு பரலோகத்தை காண்பிக்கலாம், ஆனால் பரலோகத்தையே உங்களுக்கு கொடுப்பது என்பது மிகவும் பெரிய முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு காரியமாகும். పరలోకమును మేము మీకు చూపించవచ్చును, ఆయనను పరలోకమును ఇచ్చుట అన్నటువంటిది దీని నుండి చాలా తేడా గలదు. In the Old Testament, pattern or example was shown, but in the New Testament, the pattern or example is given. பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த மாதிரி அந்த திருஷ்டாந்தம் காண்பிக்கப்பட்டது, ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலோ அந்த மாதிரி அல்லது அந்த திருஷ்டாந்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. పాత నిబంధన కాలంలో మాదిరి చూపించబడిను, క్రొత్త నిబంధన కాలంలో మాదిరిగా చేయబడి ఇయ్యబడిను. Showing heaven, we will be delighted to see heaven. பரலோகத்தை காண்பித்தால் அந்த பரலோகத்தை பார்ப்பதற்கு நாம் மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்து மகிழ்ச்சி கொள்வோம். పరలోకం చూపించినప్పుడు దాన్ని చూచి మనం చాలా సంతోషించుదుము. But heaven is given into my heart is something different. ஆனால் பரலோகமே என்னுடைய இருதயத்திற்குள் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது என்பது முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு காரியம். ఆయనను పరలోకమే నా యొక్క హృదయంలో ఇయ్యబడినదని చెప్పినప్పుడు పూర్తిగా వ్యత్యాసమైన కార్యము. Jesus has not only shown an example, but given an example. இயேசு ஒரு மாதிரியை வெறும் காண்பித்தது மட்டுமல்ல, அந்த மாதிரியை கொடுத்தும் சென்றிருக்கிறார். యేసు ఊరకే మాదిరిని చూపించలేదు, ఆయన మాదిరిగా చేసి ఇచ్చి ఉన్నాడు. And I will explain little more about it. இதை குறித்து இன்னும் சற்று விளக்கமாக கூறுகிறேன். ఇంకను వివరముగా చెప్పేదను. In the Old Testament, God told, "Be holy as I am holy." பழைய ஏற்பாட்டில் நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று தேவன் கூறினார். పాత నిబంధనలో నేను పరిశుద్ధుడను గనక మీరు కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండడని చెప్పి ప్రభు వాక్కునిచ్చెను. But there was no one in the Old Testament time lived really holy life as God is holy. ஆனால் தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறது போல பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அந்த அளவுக்கு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்தவர்கள் ஒருவருமே இல்லை. ఆయనను దేవుడు ఎంత పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడో ఆ పరిమితికి పరిశుద్ధ జీవితం చేసిన వారు పాత నిబంధనలో ఎవరునూ లేరు. Pattern was shown on the mountain. மலையின் மேலே மாதிரி காண்பிக்கப்பட்டது. కొండ మీద మాదిరి చూపింపబడెను. Fire and smoke and thunder and earthquake, very terrible, fearful sight was. Fearful sight it was. மலையின் மேலே அக்கினியும் புகையும் உண்டாகி பெரும் இடிமுழக்கம் போன்றதான சத்தங்கள் எல்லாம் உண்டான போது அது பார்ப்பதற்கே மிகவும் பயங்கரமான ஒரு காட்சியாய் தென்பட்டது. కొండ మీద అగ్నియు పొగయు భూకంపమును ఉరుముల ధ్వనియు వినినప్పుడు చూచుటకే ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉండెను. In the New Testament also we read the same verse, "Be holy as I am holy." புதிய ஏற்பாட்டிலும் கூட நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்கிற அதே வசனத்தை தான் நாம் வாசிக்கிறோம். కొత్త నిబంధనలో కూడా నేను పరిశుద్ధుడైన ప్రకారము మీరు కూడా పరిశుద్ధులై ఉండడం చదువుతున్నాము. In the New Testament, Jesus has not only shown an example of holiness through his life, he has given himself to us. புதிய ஏற்பாட்டிலே இயேசு தம்முடைய ஜீவியத்தின் மூலமாக பரிசுத்தத்தை பற்றியதான ஒரு மாதிரியை நமக்கு காண்பித்தது மட்டுமல்லாமல் தம்மையே நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தும் விட்டார். క్రొత్త నిబంధనలో యేసు పరిశుద్ధత యొక్క మాదిరిగా తను చూపించుకుంట మాత్రమే కాదు గాని యేసు తన్ను తానే మనకు అప్పగించుకొని ఉన్నాడు. Jesus has not only shown an example, after showing an example, he gave himself to us that example. இயேசு நமக்கு மாதிரியை காண்பித்தது மட்டுமல்ல, அந்த மாதிரியை காண்பித்த பின்பு அந்த மாதிரியின் படியே தம்மையே நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தும் விட்டார். యేసు ఊరకే మాదిరిని చూపించట కాదు గాని మాదిరి ప్రకారముగా యేసు తన్ను తానే అప్పగించి ఉన్నాడు. That's why Peter says in 1 Peter, read that verse, that he has leaving as an example for us, not showing an example, but leaving an example for us. ஆகையால் தான் பரிசுத்த பேதுரும் தன்னுடைய நிருபத்திலே அவர் நமக்கு மாதிரியை தம்முடைய மாதிரியை முன்வைத்து போயிருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். కావున పేతురు రాసిన పత్రిక యందు మాదిరిని చూపించట కాదు గాని మాదిరిని ఉంచిపోయెను. 1 Peter 2:21. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 21వ వాక్యము. இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள், ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு
நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார். For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Look at that verse. He doesn't say showing an example, but leaving an example. இந்த இடத்திலே நமக்கு மாதிரியை காண்பித்து வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லாமல் వచనத்திலே மாதிரியை பின்வைத்து போயிருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ఇక్కడ మాదిరిని చూపించినాడని కాదు, మాదిరిని ఉంచిపోయెను. Jesus, after showing an example, he left himself as an example for us. மாதிரியை நமக்கு காண்பித்த பின்பு இயேசு தம்மையே நமக்கு மாதிரியாக பின்வைத்து போயிருக்கிறார். యేసు మాదిరిని చూపించిన పిమ్మట తననే ఒక మాదిరిగా ఆయన ఉంచి వెళ్లి ఉన్నాడు. Now we can live as God is holy. இப்பொழுது தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நாமும் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்கலாம். ఇప్పుడు మనము దేవుడు పరిశుద్ధుడిలాగున మనం కూడా పరిశుద్ధంగా జీవించగలము. Because he didn't simply show an example, but he gave that example to us. ஏனென்றால் அவர் மாதிரியை வெறும் காண்பித்து விட்டு போய்விடவில்லை, அந்த மாதிரியை நமக்கு கொடுத்தும் சென்றிருக்கிறார். ఎందుకనగా ఊరకే మాదిరిని చూపించలేదు గాని మాదిరిని ఇచ్చి వెళ్లి ఉన్నాడు. Now, how can we live a holy life in the New Testament? இப்பொழுது புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் எப்படி ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய முடியும்? ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనలో ఎలాగైనా పరిశుద్ధ జీవితం మనం చేయగలము? It's very, very simple. அது மிகவும் எளிதான ஒரு காரியம். అది చాలా చాలా సులభము. In the Old Testament, when God spoke, it was not called the word of grace. பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் பேசின போது அது கிருபையின் வார்த்தை என்று அழைக்கப்படவில்லை. పాత నిబంధన కాలంలో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు అది కృపా సహితమైన మాట అని పిలువబడలేదు. When Jesus came, grace and truth came by him. ஆனால் இயேசு உலகத்தில் வந்தபோது அவர் மூலமாய் கிருபையும் சத்தியமும் வந்தது. కావున యేసు వచ్చినప్పుడు ఆయనతో కూడా కృపయు సత్యమును వచ్చెను. In other words, when God says, be holy as I am holy, இன்னொரு விதத்திலே நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தமுள்ளவர்களா இருங்கள் என்று தேவன் சொல்லும்போது, మరొక వీటిలో దేవుడు పరిశుద్ధులైనట్లుగా మీరును పరిశుద్ధులుగా ఉండడని చెప్పినప్పుడు, along with that word grace also comes. அந்த வார்த்தையோடு கூட கிருபையும் தொடர்ந்து ఆ வருகிறது. మాటతో కూడా కృపయు చేరి వచ్చుచున్నది. When we have a receptive heart, நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இருதயம் உடையவர்களாய் இருக்கும்போது, మనము అంగీకరించినటువంటి హృదయం మనకు ఉండినప్పుడు, Lord, you spoke to me that be holy as I am holy. I believe it and I receive that word into my heart. கர்த்தாவே, நான் பரிசுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல நீயும் பரிசுத்தமுள்ளவனாய் இரு என்று நீர் என்னிடத்திலே பேசினீரே, நான் அந்த வார்த்தையை விசுவாசித்து என்னுடைய இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று நாம் அவரிடத்தில் சொல்லும்போது, నేను పరిశుద్ధుడైన ప్రకారము మీరు కూడా పరిశుద్ధులైనడనే మాట మీరు ఇచ్చి ఉన్నారే, ఆ యొక్క మాటను నా యొక్క హృదయమందు నేను స్వీకరించుకొంచున్నాను. Then grace of God will start working in us. அப்பொழுது தேவனுடைய கிருபை நமக்குள்ளே கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும். అప్పుడు దేవుని యొక్క కృప మనలో క్రియ చేయటకు ఆరంభించును. Bringing holiness into our life. நம்முடைய ஜீவித்திற்குள்ளே அந்த கிருபை பரிசுத்தத்தை கொண்டு வரும். మన యొక్క జీవితంలోనికి ఆ యొక్క పరిశుద్ధతను తీసుకొని వచ్చును. Suppose you are sick. ஒருவேளை நீங்கள் வியாதியா இருக்கிறீர்கள் என்று ఒకవేళ మీరు வைத்துக்கொள்வோம். రోగిగా ఉన్నప్పుడు, When you receive the word, I am the Lord that healeth thee, நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்கிறதான அந்த வார்த்தையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது, నేను నిన్ను స్వస్థపరిచి యెహోవానని చెప్పినటువంటి మాటను పొందినప్పుడు, when your heart is receptive to that, உங்களுடைய இருதயம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலவரத்தில் இருக்கும்போது, దాన్ని స్వీకరించినటువంటి హృదయం మీకు ఉండినప్పుడు, along with the word grace also comes. அந்த வார்த்தையோடு கூட கிருபையும் சேர்ந்து ఆ வருகிறது. యొక్క మాటతో కూడా కృప కలిసి వచ్చుచున్నది. Bringing healing for body, soul and spirit. ஆவி ஆத்மா சரீரத்திற்கு அது சுகத்தை கொண்டு வருகிறது. ప్రాణాత్మ శరీరములకు స్వస్థతను తెచ్చుచున్నది. God's word will never be empty in the New Testament particularly. குறிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டில் தேவனுடைய வார்த்தை ஒருபோதும் வெறுமையாய் இருக்காது. క్రొత్త నిబంధనలో దేవుని యొక్క మాట ఊరకే రిక్తముగా శూన్యముగా ఉండదు. Old Testament time also God's word will never be empty. பழைய ஏற்பாட்டிலும் கூட தேவனுடைய வார்த்தை வெறுமையாய் இருந்ததில்லை. పాత నిబంధనలో కూడా దేవుని యొక్క మాట శూన్యముగా లేదు. What is special in the New Testament? ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் இதன் மேன்மை என்ன? ఆయనను క్రొత్త నిబంధనలో దీని యొక్క విశేషత ఏమి? God speaks, if we are willing to receive, grace will come along with that word. தேவன் பேசும்போது நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மனமுடையவர்களா இருக்கும்போது கிருபையும் அதோடு கூட சேர்ந்து வரும். దేవుడు మాట్లాడుచున్నప్పుడు స్వీకరించినటువంటి మనసున్నప్పుడు కృప కూడా కలిసి మీకు వచ్చున్నది. For example, God's word says, I can do all things through Christ which strengtheneth me. உதாரணமாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. నన్ను బలపరచు క్రీస్తు ద్వారా నేను సమస్తమును చేయగలనని చెప్పి దేవుని యొక్క మాట వచ్చుచున్నది. You are very weak and tired and worn out.
நீங்கள் மிகவும் பலவீனமாய் களைத்து போயிருக்கிறீர்கள். నేను చాలా బలహీనంగా అలసిపోయి ఉండవచ్చును. You are foolish and very unwise. நீங்கள் மிகவும் மதிக்கெட்டவர்களாக முட்டாளாக நடந்து கொள்கிறீர்கள். బుద్ధిహీనులుగాను వెరివారుగా నడుచుకొంచున్నారు. But when you receive that word, ஆனால் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்போது, ఆయనను ఆ యొక్క వాక్యం మీరు పొందినప్పుడు, I can do all things through Christ which strengtheneth me. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. నన్ను బలపరచు క్రీస్తు ద్వారా సమస్తం చేయుటకు నాకు బలము కలదు. Along with that word, grace comes into our life. அந்த வசனத்தோடு கூட கிருபையும் சேர்ந்து நம் ஜீவியத்திற்குள் ఆ பிரவேசிக்கிறது. వాక్యంతో పాటు కృప కూడా కలిసి మనలోనికి ప్రవేశించున్నది. Listen, example is not shown, example is given. கவனியுங்கள், மாதிரி காண்பிக்கப்படுவதில்லை, மாதிரி கொடுக்கப்படுகிறது. శ్రద్ధగా వినుడి, మాదిరి చూపించబడట కాదు, మాదిరి ఇవ్వబడును. In the New Testament, whatever God speaks, along with that, when we receive, grace comes. புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் என்னென்ன நம்மிடத்தில் பேசுகிறாரோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அதோடு கூட கிருபையும் சேர்ந்து வருகிறது. కొత్త నిబంధనలో ప్రభు మనతో ఏ ఏ మాటలు పలికి ఉన్నాడో దానితో పాటు కృప కలిసి మనకు వచ్చుచున్నది. Shall we close our eyes? நம்முடைய கண்களை நாம் மூடுவோம். మన కళ్ళను మనం మూసేదము. Be ye holy as I am holy. நான் பரிசுத்தராயிருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள். నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు కూడా పరిశుద్ధులై ఉండుడి. Lord, I believe I can be holy as you are. கர்த்தாவே, நீர் பரிசுத்தமுள்ளவராயிருக்கிறது போல நானும் பரிசுத்தமுள்ளவன் ஆக முடியும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ప్రభువా, మీరు పరిశుద్ధుడైన ప్రకారము నేను కూడా పరిశుద్ధినిగా ఉండగలని విశ్వసించున్నాను. Whatever God says, grace comes with it when we open our heart. நாம் நம்முடைய இருதயத்தை திறக்கும் போது தேவன் என்ன சொல்கிறாரோ அதோடு கூட சேர்ந்து கிருபையும் வருகிறது. కావున మన హృదయం తెరిచినప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్పినప్పటికీ కృప మనలోనికి వచ్చున్నది. When you believe now unto him that is able to keep you from falling, when you believe that, God will keep you from falling. உங்களை வழுவாதபடி காக்க வல்லவர் என்கிறதான அந்த வசனத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது தேவன் நிச்சயமாகவே வழுவாதபடி உங்களை காக்க வல்லவராகவே இருக்கிறார். తొట్టిల్లకుండా కాపాడటకు శక్తిమంతులను మాటను విశ్వసించినప్పుడు ప్రభు తొట్టిల్లకుండా కాపాడటకు శక్తిమంతుడుగానే ఉండును. Just believe all the promises of God now. தேவனுடைய எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் இப்போது நாம் விசுவாசிப்போம். ఇప్పుడే మనము దేవుని యొక్క వాగ్దానాలన్నిటిని విశ్వసించదము. Let God of grace bring the word of grace in us. கிருபையின் தேவன் கிருபையின் வார்த்தையை நமக்குள் கொண்டு வரட்டும். కృపానిధియగు దేవుడు కృపగల మాటలు మనం తీసుకొని రానిమ్ము. Let us all be filled with the grace of God and the word of God. நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய கிருபையினாலும் தேவனுடைய வசனத்தினாலும் நிரப்பப்படுவோம். మనమందరము దేవుని యొక్క కృపతోనూ దేవుని యొక్క వాక్యంతోనూ నింపబడిదము. Shall we all praise God till the grace really compasses and crown us? தேவனுடைய கிருபையானது நம்மை அப்படியே சூழ்ந்து கொண்டு நம்மை முடிசூட்டும் வரையும் நாம் எல்லாரும் கர்த்தரை స్తోత్రం பண்ணுவோம். దేవుని యొక్క కృప మనను ఆదరించి మన కిరీటం వలె ధరింపజేయనంత వరకు స్తోత్రం చేయించు ఉండుడి. Praise the Lord, praise the Lord.